पुरी जिले में जो ओडिशार नुह तो सारा विश्वर आराध्य जगन्नाथ धाम हो पुरी जिला गायक शेखर जगन्नाथ बेहरा कहती पुरी खोर्धा नयागढ़ ओडिशार जेते गुड़िए जिला अच्छी ये तीन जिला भितर पाला गाइबा महान कष्ट आपण माने अनेक दिन अनेक वरिष्ठ वरिष्ठ पाला गायक मानकर पाला को श्रवण करिसंती किंतु आज आपण मानक निकट आमे दंडयमान होइछु बा उपस्थित होइछु आमे की पाला करबा आपण माने देखिबे मोर पंडित वर्गे तथापि जा हो से जगन्नाथक आशीर्वाद जहा थिबो गुरुंक आशीर्वाद जहा थिबो आपण मानक आशीर्वाद ताहाई हबो कारण तांकर बिना निर्देश रे विश्व रे किछि संभव होइनी जहार व्याख्या कले ओडिया रे कि ओडिया भागवतर प्रणेता अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन कहले कला जहार आज्ञा रे पर्वत ये तोरा भाषोई जहार आज्ञा रे विद्वान वर्गे पर्वत जलर सोल परि भासिछि आपण मानक निकट रे आमे कोन कहबो तथापि जेहेतु नारायण दरबार उपस्थित हेचु जहा तांकर निर्देश थिबो मां का आशीर्वाद जहा थिबो ताही हबो हे मोर विद्वान वरेण्य ज्ञानी मंडली शास्त्र कहे विनाश्रे न वर्तन्ते कविता बनिता लता नारी तार दैहिक कामना को चरितार्थ करिबा पई पुरुष सहयोग कामना करिथा कबीर लेखन मुनरे कवितार भाव विग्रह पर पृष्ठता लाभ कला परी बिना रंजा साहाय्य रे लताटिए माडी पारे ना अरे मो कहिबार तात्पर्य बिना रंजा साहाय्य रे लताटिए माडी पारे ना मु कोन पई पंडित मानक निकट रे कथा कहली ना जेपरी गोटिए रंजा को आश्रा करी लताटिए माडी बढी ऊर्ध्वगाम हुए जेते बड़ गायक मंचरे मंचासीन हेले मध्य से ब्राह्मण हुंतु बा अन्य कोनसी गायक हुंतु कहार पंडित सीधा सड़क सामर्थ्य नहीं पंडित मानक आशीर्वाद करबा समस्त गायक मंगलाचरण माध्यम रे देवता बा देवी को आवाहन करे पंडित मानक पे आशीर्वाद भिक्षा कर आज सही परे पंडित मानक आगरे पालार चिराचरित प्रथा को अवलंबन पूर्वक पूर्व श्री गायक मानक पथ को अनुसरण अनुकरण करी आपण मानक निकट पंडित पाठ करे एक दुई पाद विशिष्ट मंगलाचरण आज जो दुई पाद विशिष्ट मंगलाचरण पाठ करा जाय पंडित मानक निकट से मंगलाचरण माध्यम दी जन देवता दी जन देवी आसबे दी जन देवी आसी माने दी हळ से कैसे दी हळ कोन तू एडे हळ करू बिल ना कोन बळद देवा देवी दी हळ आसीबे दी जन देवता दी जन देवी आसीबे अच्छा कवि एठी कहले हरिण जस्य गर्भस्य के हलु बाबा आज्ञा ठिया हरिण सदा बेले पई कहा गर्भरे अछि किरे हरिण सदा बेले ता मां पेट गर्भरे अछि हां कोन है जी ता मां पेट गर्भरे चिंचु मुके पेट ना साट तते मु कोन पचाली तू की उत्तर दउ छेटी सेटा आइतो न सेटा तिरेबो समय नष्ट करना हरिण सदा बेले पई कहा गर्भरे अछि हे मोर ज्ञानेंद्र पुंगव हरिण सदा बेले पई चंद्रंक गर्भरे अछि 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 मु किछि जानिनी मो कहिबार तात्पर्य चंद्रंक गर्भरे सदा बेले मृग लांछन चिन्ह थाए अच्छा थे चंद्र कोठु सृष्टि आकाशर सृष्टि तू बहु ज्ञानीटा चंद्र आकाशर आसुनी ना कोदु अच्छा जेते बेले देवता राक्षस भितर समुद्र मंथन हला समुद्र गर्भरु के बाहर दिले समुद्र गर्भरु चंद्र बाटी हे मोर बरण्य विद्वान वर्ग एठी गोटिए कथा आपण मानकु कहिबे ए कथा को रखी जेते बेले देवता राक्षस मानक सम्मिलित उद्यम रे
ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଥିଲା ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବ ଅଶ୍ଵ ଐରାବତ ହସ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲେନି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଭୟ ବରପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ ଆକାଶରୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ପଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଘଷିକି ଆସୁଛୁ ଘରୁ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ କିଏ ସମୁଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ସମୁଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ତୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା କଣ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ କଙ୍କଡା ମାନେ ସବୁ ବାହାରିକି ସବୁ ପାଣିକି ଗୋଳିଆ କରି ପକାଏ ଏତେ ବଡ ସମୁଦ୍ରାବ୍ଧି ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ ଫେଜିର ଯୁକ୍ତ ନୀଳ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଉଦ୍ବେଳିତ ଉନ୍ମାଦିତ କୁପାର କୁପାର ପାରାବାର ସରିପତି ସମୁଦ୍ରାବ୍ଧି ଏତେ ବଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଙ୍କଡା ଗୋଳିଆ କଲା ପାଣିକି ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଁ କିଏ ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି କିଏ ଗୋଳିଆ କରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି କେହି ଗୋଳିଆ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଦୀ ଫୁଲି ଅନେକ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ନଦୀ ଜଳ ଆସି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ମିଶେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ନଦୀର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ ନା ନାହିଁ ତେବେ ସମୁଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ କିଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲା ଦେଖ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲେ ନଦ ନଦୀ ତେବେ ନଦ ନଦୀ ଝରୁଛି କୋଉଠୁ ନା ପର୍ବତରୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପର୍ବତରୁ ପାଣି ଆସି ନଦୀ ଫୁଲି ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ ତେବେ ଏଠି ସମୁଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ଯଦି ହବ ପର୍ବତ ତୁ ବହୁ ପଣ୍ଡିତୁଟା ପର୍ବତ ତ ପାଠ ଧୀରେ ହବ ସଂସ୍କୃତରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ କିଏ କହିଲି ପର୍ବତ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ହଉଛି ପ୍ରପତି ଚିନ୍ଚୁ ମୁଁ କିଏ ପର୍ବତ ରାଜନନ୍ଦିନୀ କିଏ ପ୍ରପତି କଣ ପାର୍ବତୀ ତ ପାଟିରେ ପଶିନି ବୋଧେ ସଂସ୍କୃତରେ କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁ ବହୁ ପଣ୍ଡିତଟା ଥିରେଇବ ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗ ଯଦି ପର୍ବତ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଦେଖିଆ କହନି ତୁ ପଇସା ନବୁନି ନା ରୁଟି ଖାଉନୁ ଶୁଣ ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଅନନ୍ୟ ସୁଲଭ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ମା ପାର୍ବତୀ ଏପରି ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପର ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଣ ନା ସିଏ ଦକ୍ଷ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସତୀ ଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅପମାନ କଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏ କଥାକୁ ପଣ୍ଡିତ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି କଣ କଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଠାବ ମାନେ ନହ ପିତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତା କନ୍ୟା ଭବ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ଯୋଗ ବିସୃଷ୍ଟ ଦେହ ଜନ୍ମ ନାগে ଶୈଳବଧୂ ପ୍ରଭେଦ ସତୀ ସେଇଠି କଣ କଲେ ନା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଯୋଗ ବଳରେ ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡାଇ ଦେଲେ କେମିତି ଏ କଥା ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ବାଗେଇକି ଧର କହିଲା ସତୀ ମରତ ହରି ସନା ବରମାଗା
ଯୋଗ ବଳରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ପର ଜନ୍ମରେ ସତୀ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଏପରି ଯୋଗାରୂଢ ପୁରୁଷ, ଏପରି ଯୋଗୀ, ତାଙ୍କ ପରି ଯୋଗୀ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମିଳିବା ବିରଳ। ये जो बाबा जी साधु होचंदी सबु शंकर भगवान को जदि अनुकरण करते से तो प्रभु तांको परे हेई परिबेनी, किंतु से परि होंतेनी। शंकर भगवान एते जोगी से को केंद्रापड़ा बाबा जी चाहे आउरी जोगी, तू से गोटे बाबा जी की सारथी बाबा चाहे से कोन आउरी महान, तू ता ना कहनाटी लोक मारिवे की शंकर भगवान किपरि जोगी सुन गोटे पदे तांकर कोन केमिति थिला, किए तांकर कोन थिला, से काहा को कोन बोली भाबुथिले। अच्छा 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 लेखिले धैर्य दत्संग पिता क्षमा चालनाने शांति स्थिर स्त्री हेलिंगे शिव भगवान धैर्य को तांकर बापा बोली विवेचना करती, क्षमा को तांकर माँ बोली भावंती, धैर्य दत्संग पिता क्षमा च जननी शांति स्थिर स्त्री हिणी, शांति की तांकर स्त्री बोली भावंती, सज्या भूमि तलती सोपी बसन ज्ञानामृत भोजन ज्ञान को अमृत भाव भोजन करती, भूमि तलरे शयन करती। सेई भगवान शंकर होचंदी महान जोगी। ताले प्रथम स्तरे आइले मां सती, दक्षराज नंदिनी बा पार्वती पर्वत कन्या तांकर स्वामी जेकी भगवान शंकर। द्वितीय अर्थ हरिण काहा गर्भरे रहे, हरिण काहा गर्भरे रहे, अज्ञानी षंड हरिण मृग गर्भरे रुहे ना रे जंगल गर्भरे, जंगल पेटरे। जदि हरिण जंगल भीतर रहिला, जंगलर शत्रु किए? जंगलर शत्रु ये माकड़ माने आ किए? कम डाल पतर भांगी चुरमार कर पालारे माकड़ को अंजिना कोन नाउ आ कहू छै बा जंगल शत्रु आ किए? माकड़ न होई के आ किए? चुबेब से कथा न हो आउ जो ये जंगलर शत्रु हैला अग्नि। जदि हैला जंगलर शत्रु ताले अग्नि कहार पुत्र? एठी बापा गोटिए पद छंद, राग होची कल्याण हरि, दिन कृष्ण दास, बही होची रस कल्लोल, पुरुणा कालिया छंद पद बागेई की धर, काव्य रस कदली, रस कल्लोल कहला क्रमे मधुशेष
କ୍ରମେ ମଧୁଶେଷ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ମଧୁମାସ ବୋଲନ୍ତେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆଇଲେ କଣ ହୁଏ ଶୀତ ହୁଏ ତୁ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ କମଳ ଘୋଡେଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଖରା କାଟେ ରେ ଖରା କାଟେ କରମାଳି କର ମହାଖର ତୋର କମଳ କୁମାର ପରାୟ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଏତେ ପ୍ରଖର ହୁଏ ଯେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କରମାଳି ବୋଲନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର କହିଲେ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଏପରି ପ୍ରଖର ହୁଏ ଯେ କମଳ କହିଲେ ଜଳ କୁମାର କହିଲେ ଜଳର ପୁଅ ହେଲା କିଏ ଅଗ୍ନି ଏ ଅଗ୍ନି ସମୟ ମହିମଣ୍ଡଳକୁ ପଣ୍ଡିତ ତତାଇ ଦିଏ ରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ଜଳର ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନି ଯଦି ଜଳର ପୁତ୍ର ହେଲା ଅଗ୍ନି ଜଳର କନ୍ୟା କିଏ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାନ୍ତ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ ଆଇଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ପାଲା ବାହିନୀ କର୍ତ୍ତା ଯଜମାନ ମହୋଦୟ ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ତଥା ସେ ପୁତ୍ରର ତଥା ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଶୁଭଦ ହୁଅନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ମୈତ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ସମତା ମମତାର ଫଲଗୁସ୍ରତା ପ୍ରବାହିତ ହେଉ ଏହିପରି ପାଲା ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଯୋଉ ସ୍ପୃହା ଅଛି ଯୋଉ ଅହେତୁକ ଭାବ ଅଛି ତାହା ଥାଉ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ଆତ୍ମ ନିବେଦନ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର